मते भारी कष्ट हेउची एते फलर भार मु सही पारुनी ता ऊपर पुणी अपरिष्कार गंधरे मु रही पारुनी केही तो मते साहाय्य कर। माँ ए सब मते कौन खाइबाकू देउछ? तुमे कौन जानी न मते एमिति सुखिला भात खाइबाकू भल लागेनी। ओहो माँ एते जिद काई करूछु कहिलु? मु कौन तते सब दिन ए खाइबा दिए? आज दिनटा कष्ट करी टिके खाइबा खाई देई था। नाई माँ मु ए सब खाइबिनी। मते मीठा फल खाइबाकू भारी इच्छा होची। मते मीठा मीठा फल आनी दियो ना माँ। मु एबे मीठा फल कोठी पाइबी कहिलु? ने माँ आज दिनटे खाइबा खाई देई था। मु काली जेमिति भी हो खोजी की तो पाई मीठा फल आनी देबी। ना 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 मु ए खाइबा खाइबिनी। मते एबे ही मीठा फल आनी दिया। ओहो ए झियोटा को मौ पारिबिनी। मीठा फल मु एबे कोठी खोजिबी? जाए थरी जंगल भीतर खोजी आसे। एमिति चिंता करी चढ़े मीठा फल खोजिबाकू गला। खोजी खोजी से आत गछ पाखरे पहुंचिला। ए कौन आत गछ? तुमे एमिति कांदुच काहेकि? एबे तो तुमे खुशी हेबा कथा। तुम गछरी अनेक फल हेची। ए फलर भार मु सही पारुनी चढ़ी। मते बहुत कष्ट हेउची। मो चारि पाख को परिष्कार करी मोर सब पाचिला फल नहीं जा। हाँ मते कष्टर मुक्ति दे। आओ कांदनी गछ मु एबे तुम चारि पाख को परिष्कार करी देउची। एमिति रे भी मो झियो पाचिला फल आनिबाकू मते कहिथिला। मु तुमर सब पाचिला फल नहीं मो झियो को देबी। एमिति कही चढ़ी आत गछर चारि पाख को भल भाबरे परिष्कार करिदेला। आओ तार सब पाचिला फल तोली आनिला। ओहो एबे मते भारी शांति मिलिला। बहुत बहुत धन्यवाद चढ़ी। तो पाई आज मो गछर भार कम ही पारिला। सतरी फलर ओजन रे मते भारी कष्ट हेउथिला। तुमको कष्टर मुक्त करी पारिली जानी मु अनेक खुशी। अच्छा ठीक अच्छी आत गछ मु एबे मीठा फल नहीं घर को जाउची। मो झियो मते अपेक्षा करिथिबा। चढ़ी तते जदि आहरी फल दरकार हुए मो पाख को आसीबो। आउ मोठ फल नहीं जीवो। जदि आउ काहर भी फल दरकार हुए सेमानंकु भी कहि देबो। सेमाने मो पाख को आसीबे। एमिति रे भी आउ किछि दिन परे मोर सब कंचा फल पाची जीवो। अच्छा ठीक अच्छी गछ मु तुम कथा समस्तंको कहि देबी। तापरे चढ़ई पाचिला आत धरी ता घर को गला। आओ तार झियो को देला। चढ़ई छुआ मीठा फल खाई खूब खुशी हो गला। एमिति किछि दिन बीती गला। दिने ए जंगलर परिवेश मते बहुत भल लगे। अनेक दिन परे एठाको आसी मो मन भल हो गला। अरे वाह केते सुंदर पाचिला तो। मु गोटे पाचिला तो खाई देखे। वाह वाह कि स्वादिष्ट पाचिला तो। एते मीठा तो मु आगुरु केबे खाई नथिली। तुमको मो आत भल लागिला परी। एक कथा जानी मु अनेक खुशी। तुमे चाहिए मो पाखरु आहुरी किछि आत परी राइज को नहीं जीवा। हाँ मु तोठु आत तो नेबी हेले एमिति मागणारे नुह। तू मते मीठा तो खुएचु। कह तते कौन उपहार दरकार? तू जहा कहबो मु तते सब देबी। सत कहूच परी। तेबे मोर सब फल को सुना कर दिया। मो गछरे सुना फल फलिले मु अनेक सुंदर देखा जीबी। आउ हाँ परी मते एमिति किछि शक्ति दियो जेमिति दुष्ट चढ़ी मानक पाखरु मो सुना फल को रक्षा भी करि परिबी। अच्छा तेबे आत गछ मु एबे तो इच्छा पूरा कर देउची। तापरे परी किछि आत तोड़िला। आउ बाकी सब आत को सुना आत कर दे चली गला। से जिबा परे परे काउसी गछ पाख को आसिला। अरे कौन सुना तो चढ़े तो कहूथिला एठी पाचिला तो मिलिबो। मो पाचिला तो नेबा पई आसीथिली हेले एबे तो सुना तो देखुची। काऊ तू आसीबा आगरु जणे परी एठाको आसीथिले।
ସେ ମୋର ପାଚିଲା ହାତ ଖାଇ ବାକି ସବୁ ହାତକୁ ସୁନାର ହାତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିଠୁ ମୋ ଗଛରେ ସୁନା ହାତ ଫଳିବ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଏବେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ସୁନା ହାତ ବିକ୍ରି କରି ଅନେକ ଧନୀ ହେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପାଚିଲା ହାତ ଖାଇବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଏମିତି ସୁନା ହାତ ପାଇଯିବି ଭାବିନଥିଲି। ଯାହା ହେଲା ଭଲ ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ବି କିଛି ସୁନା ହାତ ନେଇ ବିକ୍ରି କରିବି। ଏଇ କାଉ, ଖବରଦାର, ମୋ ସୁନା ହାତରେ ଜମା ହାତ ଦେବୁନି। ଏବେ ମୁଁ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏବେ ସୁନା ଫଳର ଗଛ। ତୋ ପରି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀ ଆସି ମୋ ପାଖରୁ ସୁନା ନେଲେ ମୋର କିଛି ମାନ ସମ୍ମାନ ରହିବନି। ଯା ଯା, ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ଆରେ ବାପ ରେ, ସୁନା ଫଳ ପାଇ ତୁ କେତେ ଅହଙ୍କାରୀ ପାଲଟି ଗଲୁ ଗଛ। ତୁ ମନା କଲେ ବି ମୁଁ ତ ସୁନା ଫଳ ନେଇକି ରହିବି। ସୁନାକୁ ମୁଁ ଏମିତି କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି? କାଉ ଯେମିତି ସୁନା ହାତ ପାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ତାକୁ କରେଣ୍ଟ ସକ୍ ଲାଗିଲା। ହା ହା ହା, ଏବେ ପାଇଲୁ ମଜା କାଉ। ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୋ ସୁନା ହାତ ନେଇ ପାରିବୁନି, ବୁଝିଲୁ? ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଭଲ ନୁହଁ ହାତ ଗଛ। ଦେଖିବୁ ଦିନେ ଦିନେ ତୋର ଏଇ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ତୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବୁ। ଯା ଯା, ତୋ ପରି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପକ୍ଷୀର କଥାରେ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି। ସୁନା ପାଇ ମୁଁ ସବୁ ଗଛ ମାନଙ୍କଠୁ ଏବେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଗଛ ମାନଙ୍କର ରାଣୀ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଆତ ଗଛ ବହୁତ ଅହଙ୍କାରୀ ପାଲଟି ଗଲା। ସେ କାହାକୁ ବି ତା ସୁନା ହାତ ଦେଉନଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ସହ ସେ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ, ଆରେ ବା ଚଢ଼େଇ, ସମସ୍ତେ ଠିକ କହୁଥିଲେ, ଏ ଗଛରେ ସୁନା ହାତ ଫଳିଛି। ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସି ଖୁବ ଭଲ କାମ କଲେ। ଏମିତି ଏକ ସୁନା ହାତର ଗଛ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମୋ ସୁନା ହାତ ଦେଖି ତୋର ଲୋଭ ହେଉଛି ନା? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ଅପମାନ ଦଉଛି, ତଥାପି କଣ ପାଇଁ କେଜାଣି ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ସାଧାରଣ ହାତ ଗଛ ନୁହଁ, ତମେ ମାନେ ମତେ ଆଉ ଛୁଇଁ ପାରିବନି। ଏ କଣ ହାତ ଗଛ, ତୁମେ ଏମିତି ଅହଙ୍କାର କଥା କାହିଁକି କହୁଛ? ଆମେ ଅନେକ ବିପଦରେ ପଡି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସୁନା ହାତ ଦେଇପାରୁଛ, ତାକୁ ଭଲ କାମରେ ଲଗାଅ। ତୁମେ ଯଦି ଆମକୁ ସୁନା ହାତ ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆମେ ବି ତୁମ ଚାରି ପାଖକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବୁ ଆଉ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେବୁ। ଚୁପ କର ଚଢ଼େଇ, ତମ ମାନଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ ମୋର ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ମାନେ କଣ ଭାବିଛ ଏମିତି ଲୋଭ ଦେଖେଇ ମୋ ସୁନା ହାତ ନେଇଯିବ? ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ବି ସୁନା ହାତ ଦେବିନି। ମୋ ଗଛରେ ସୁନା ହାତ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି, ଆଉ ତମେ ମାନେ ମୋ ସୁନା ହାତ ନେଇ ମୋ ସୁନ୍ଦରତା ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତା ମୁଁ କେବେ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ଆତ ଗଛରେ ଏପରି ଅହଙ୍କାର କଥା ଶୁଣି ଚଢ଼େଇ ମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କେହି ବି ତା ପାଖକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ଏମିତି ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ଦିନେ ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ପବନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ପବନର ବେଗ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ଆତ ଗଛ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଢଳିଗଲା। ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ କେହି ବଞ୍ଚାଅ। କଣ ପାଇଁ ଯେ ମୋ ପରୀଙ୍କୁ ସୁନା ହାତ ମାଗୁଥିଲି, ସୁନା ଭାରରେ ମୁଁ ଏବେ ସିଧା ହେଇପାରୁନି। ମୋ ଅହଙ୍କାର ମତେ ଆଜି ଶେଷ କରିଦେଲା। ମୁଁ ଯଦି ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମତେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ। ଏବେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ଏମିତି ଆତ ଗଛ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ହେଲେ କେହି ବି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଲେନି। ସୁନା ଆତର ଭାର ସହି ନପାରି ଆତ ଗଛ ପୁରାପୁରି ଉପୁଡ଼ିଗଲା। ଏମିତି ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ଆତ ଗଛର ଅନ୍ତ ହେଲା।